continuar nuestra serie que hemos iniciado hace 2 domingos atrás. So today we're going to continue the series that we started about 2 Sundays ago. Y la serie que nosotros iniciamos le hemos titulado Cuando la vida duele. So the series title is When Life Hurts. Y hemos visto temas como, por ejemplo, le dejará cicatrices. And we saw titles like There Will Be Marks and Scars Left Behind. Y el domingo pasado estuvimos viendo el tema operación de corazón abierto. And then last week we saw open heart surgery. Y hoy vamos a ver el ejercicio del alma. And today we're going to see the exercise that's important to Usted the dice, soul. pastor, ¿el alma hace ejercicio? And you're like, Pastor, the soul Yo nunca he exercises? visto un alma corriendo ahí solita ahí Like, por la Pastor, I've calle. never seen a soul run in the streets. Pero hoy vamos a ver de qué se trata el ejercicio del alma. But today we're going to talk about and see what the exercise of the soul Y consists of. cuando nosotros hacemos ejercicio, especialmente cuando vamos a correr en las tardes o por las mañanas, So when we go do our exercise, when we're running early in the morning, a veces el ejercicio nos comienza o nos comienza a doler las partes del cuerpo cuando hacemos ejercicios. so then sometimes pain starts to develop as we exercise. Pero muchas veces cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, ese dolor no viene hasta el siguiente día. But sometimes when we go exercise, we actually don't feel the pain until the next day. ¿Cuántos de ustedes han ido al gimnasio, han ido a correr o a algún lugar y han hecho algunas abdominales? How many have you gone to do some exercise and have done some sit-ups? Vamos a ver, hizo 100 abdominales. And you did about Pastor, 100 como sit-ups. quisiera llegar a 100. And some of you are Pero like, bueno, oh my God, I don't know hizo what 50, that is. hizo 50 abdominales. Well, actually, you did Estaba ahí 50 haciendo las push-ups. abdominales. You did 50 sit-ups. Cuando usted terminó no le dolía nada, ¿verdad? When you finished, well, surely you didn't have any excruciating El pain. siguiente día que usted trató de levantarse, usted sintió que el abdomen y toda esta parte de aquí le dolía y no podía pararse. But the next day you felt all this pain on your abdomen and you couldn't get up, you couldn't move. Porque por lo general, cuando nosotros hacemos ejercicio, el dolor viene después o al siguiente día. Because as a general rule, the pain actually doesn't come right then, it comes after. Ahora bien, el ejercicio físico nos ayuda en nuestra salud. So actually this physical exercise helps our health. Si nosotros queremos ser personas saludables, debemos de hacer ejercicio diariamente o continuamente. So if we want to be healthy, we need to be able to exercise on a daily basis. Porque el ejercicio ayuda al cuerpo a eliminar toxinas que le van a hacer daño. So then this exercise helps us eliminate all those toxins that have developed in our body. Así que el ejercicio nos mantiene saludables. So exercise keeps us healthy. Así que aprovecho también para decirle, mire, hay que hacer ejercicio. So I just want to give you a nice warning, please exercise. Porque nos va a ayudar a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Because this is going to help our organism, it's going to help our body. Por ejemplo, con el ejercicio físico nosotros podemos eliminar o reducir el colesterol. Because with our physical exercise, we can reduce or eliminate cholesterol. Podemos balancear los triglicéridos. We can go ahead and balance every aspect of our life. Y muchas otras cosas que las mantenemos a veces en el cuerpo y son dañinas para la salud. And many other things that we keep inside our bodies and are really toxic to us. Y asimismo Dios diseñó nuestro cuerpo y nos dio esos músculos para que nosotros los ejercitáramos. And in the same way, God gave us those muscles and those different parts so we can exercise them. Así que también Dios diseñó el alma So then God also designed the soul, y el alma necesita también ejercitarse. and the soul also needs to exercise. Porque Dios cuando diseñó el alma Because when God designed the soul, la hizo de tal manera He created it in such a way para que pudiera pasar y aguantar los dolores que le van a llegar. so it could support and pass all of the pain that it was going to go through. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a sufrir o nos comienza un dolor o nos llega una tristeza, So in other words, when we start to suffer or this great sorrow comes to us. vamos a ver cuántos de ustedes tuvieron tristezas en esta semana. How many of you had great sorrows this week? ¿Cuántos de ustedes sintieron un dolor, una angustia, una noticia que a usted no le gustó y dijo, no, esto no puede ser? Or how many felt this great anguish or sadness and said, no, this just can't be. Posiblemente el doctor, un diagnóstico, o quizás
quizás en su trabajo le dijeron, mire, le vamos a cortar horas porque no hay mucho negocio. Or maybe your boss or somebody said to you, you know what, we're going to need to cut down your hours. Y eso quizás le causó un poquito de angustia o de tristeza o de dolor o no sé, varias situaciones pueden ocurrir cuando recibimos ese tipo de noticias. This caused to you some pain, some anguish, because this is what this type of news costs in our Pero life. tranquilos, Dios utiliza esos dolores, esas angustias. But to be at peace, God uses all that and for us. Dios utiliza las situaciones que vivimos. God uses those moments that we're living in. En otras palabras, nosotros somos o aprovechamos esas cosas que nos pasan, que no quisiéramos que nos pasaran. In other words, we have to make use of all those things that we don't want to happen or are happening. No nos gusta, ¿verdad? Que siempre nos tratamos de escapar a los dolores o a los sufrimientos. You know, we don't like those moments. We try to evade them, to not have those sad moments come. Cuando alguna cosa es amenazante hacia nosotros y nos va a causar un poquito de temor o dolor, nosotros tratamos de irnos por otro lado. Something that's threatening us or it's going to cause pain, we try to avoid it and just go by it. Pero Dios utiliza esas problemáticas de la vida para arreglar cosas que perjudican nuestra alma. But God uses those things to be able to correct things that are within us. O sea que los problemas cuando vienen a nuestra vida y nosotros los encaramos, Dios va a utilizar todo eso para arreglar situaciones en nuestra alma. So then those problems that come, God is going to use so that to fix something within us. Eso es lo que hace Dios. That is exactly what God does. Y vuelvo a repetir, no es que Dios crea los problemas para nosotros. And I'm going to repeat it again. God does not create the problems. No es que Dios se pasa pensando y ahora qué problema le voy a mandar a este fulano de tal o qué situación le voy a poner para que, vamos a ver si es tan fuerte. It's not like God sits and says, well, let me see what I can send to him, what problem I can send. No, los problemas van a llegar a nosotros. No, the problems are just going to come to Son us. parte de la vida del ser humano. These are part of our daily life as humans. Otras veces son cosas que nosotros estamos cosechando de situaciones que nosotros hicimos o sembramos en el pasado. And other times are just going to be the harvest of things that we have done in the past. Ahora piense por un momento. So I really want you to think for one moment. ¿Cuántas veces Dios How many times permitió el dolor en nosotros? God allowed the pain within you? ¿Cuántas veces Dios ha permitido el dolor en cada uno de nosotros para terminar con el orgullo? So how many times has God broken us down through pain to eliminate our pride? O sea que cuando llega el dolor, So that means that when the pain comes, Dios utiliza ese dolor so God uses the pain para acabar con el orgullo que tiene el ser humano. to be able to break down the pride that the human beings have. Así que el dolor tiene un propósito, So then the pain actually has a purpose. porque Dios permite que nosotros deshagamos cosas malas en nuestra vida Because God allows us to break down things that are evil within us. y nos prepara para cosas buenas. And God prepares us for good things. Ahora recordando lo que escribió Salomón, So let's go ahead and remember what Solomon wrote. un hombre sabio. A man that was wise. Yo creo que no ha habido otro sabio como Salomón en la tierra, I don't think there's been another man as wise as Solomon. aparte de Jesús. Besides the fact, Salomón nos deja principios para nuestra vida, poderla llevar bien. he leaves us great plans so that we can live a healthy life. Y Salomón escribió estas palabras And then Solomon writes these great words. ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 y 4. And we find this in the book of Ecclesiastes chapter Y 7. dice así: And it reads this way. mejor es el pesar que la risa. And verse 3 says, sorrow is better than laughter. ¿Qué es mejor? What is better, church? ¿La risa o el pesar? So what is best, sorrow or laughter? Ustedes me van a decir, pastor, es mejor reír. Oh, you're going to say, no, pastor, it's best to laugh. Pero el hombre sabio, el hombre con el conocimiento y aparte de ese conocimiento, el hombre que estaba siendo inspirado por Dios para escribir estos versículos, So this wise man who was being
taught by God to write these words, Él dice, mejor es el pesar que la risa, he tells us sorrow is better than laughter. porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Because a sad face is good for the heart. O sea que cuando nos viene tristeza, So then when sadness comes to us, cuando nos llega el dolor, when the pain comes to us, Dios quiere arreglar algo en el corazón. God is wanting to fix something in your heart. Quiere preparar algo beneficioso para nuestra vida. He's wanting to prepare something that will be a benefit for your life. Y Salomón sigue diciendo, And then Solomon continues to say, el corazón de los sabios está en la casa de luto, the heart of the wise is in the house of mourning, mas el corazón de los insensatos but the heart of the fools en la casa del placer. is in the house of the pleasure. El alma The soul ha sido diseñada has been designed para transitar en el proceso del dolor. to be able to transition to sorrow. Pero lo importante But the important thing es conocer el programa is to be able to know the program, cuando venga la angustia a nuestras vidas. to be able to do something with the anguish that comes. Porque ese es el problema del ser humano. Because this is the problem of human beings. Cuando pasamos por angustias, When we go through anguish cuando moments, pasamos por situaciones de dolor, when we go through moments of pain, muchas veces no conocemos el programa. many times we don't know the program. Y cuando nosotros no conocemos ese programa, And when we are not familiar with the a program, veces culpamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. then we start to blame the people that are surrounding us. A veces culpamos a la esposa, Sometimes we blame the wife. culpamos a los demás. We blame everyone else. A veces hasta culpamos a Dios. Sometimes we even blame the Lord Porque no estamos entendiendo el proceso. because we are not understanding the process. No estamos entendiendo el programa por el cual estamos pasando. We are not understanding the program that He has us Así going así through. que Dios diseña el alma So then God designs the soul para poder enfrentar las situaciones que van a venir. to be able to confront the situations that are coming. Y por esa razón, And for that reason, nosotros necesitamos ejercitar el alma. that's why we need to be able to exercise our soul. Dígale a su vecino, hay que ejercitar el alma. Come on, tell your neighbor, you need to exercise your soul. Le hará bien a su corazón. Come on, say it's good for your heart. Algo pasará maravilloso en su vida. Come on, tell the person something incredible is Por- going to happen. porque así como nosotros ejercitamos el cuerpo Just the same way that we exercise our body y recibimos beneficio de ese ejercicio, and we receive benefits of that exercise, cuando nosotros ejercitamos el alma, when we exercise our soul, hay un beneficio también para cada uno. also a benefit for us. Así que es bueno ejercitar el alma. So it's good to exercise your soul. Así que de aquí en adelante a ejercitar el alma. So from here on, exercise your soul. Pero Amen? muchas veces, But many times, muchas personas rechazan ese proceso. many times people reject that process. El proceso del dolor. The process of pain. No les gusta enfrentarse al dolor. They don't want to be able to confront pain. Y el dolor, como dijimos en otras ocasiones, And I've told you in other moments, I've said this. es parte de nuestra vida. Pain is part of our life. Y no sabemos cuándo nos va a llegar ese dolor. And we don't know when that great pain is going to come to us. O no sabemos cómo vamos a pasar en medio de ese Or dolor. we don't know how we're going to go through that pain. Y a veces tratamos de como ignorar ese dolor. And sometimes we just try to ignore the pain. Porque cada uno de nosotros aquí, yo creo que los niños, hasta ellos han experimentado el dolor. Because each one of us here, even the children, have experimented pain. Una desilusión que tuvimos en la vida. Some type of wrongdoing that came to their life. Con la persona que yo soñaba casarme no se logró y hoy tengo cuántos años y no todavía estoy soltero. And you know, the person you wanted to marry it never came true, and you're like here and you're like, I'm still waiting to get married. ¿Cuántas personas no viven así? How many people don't live in that way? ¿Cuántas personas no llegan a los 50 años y todavía no tienen un esposo, una esposa? How many people get to be 50 and still do not have a
husband or a wife. Quizás por algo que pasó en un noviazgo y eso se rompió y quedó destruido y toda su vida ha pasado llorando esa destrucción. It's something that happened when you were young with a boyfriend or girlfriend and that destroyed you and couldn't continue. Y usted pasa por los lugares donde solía ir y usted se acuerda y eso le causa tristeza. And you used to go to those places where you used to meet this person, and when you go by now, it causes pain. O la muerte de un hijo. Or when you lose a child. Cuando cumple años usted se acuerda todavía de esa muerte. And when it's the child's birthday, you still remember the pain. Ya pasaron los años, pero todavía el dolor está ahí. The years have gone by, but the pain is still there. Porque no hemos sabido cómo procesar o cómo pasar en ese programa de dolor. Because we have not learned how to process or go through this program of pain. Y todavía sentimos esas cosas cuando pasa la Navidad, nos ponemos tristes. And we still feel that thing within us when Christmas comes. Y comenzamos cuando llegan esos momentos o esas fechas especiales, rechazamos ese proceso. And then when those important dates come, we reject the process. Y cuando nosotros comenzamos a rechazar ese proceso, And when we start to reject that process, mucha gente comienza a recurrir a las drogas, so then people start looking for drugs. comienza a recurrir al alcohol. They start to recruit and try to find alcohol to supply. Algunas personas se refugian en el trabajo, People find refuge in being able to work more and se more. refugian en los deportes o en otras áreas de la vida porque están rechazando ese momento. They find refuge in something else because they're trying to replace this pain that they have. Por esa razón, hoy en este tiempo tenemos muchas personas que han recurrido al alcohol o a las drogas porque en su niñez quizás pasaron por ese momento de dolor. And that's why we have so many people in so great pain, because through that time of pain, they went into the wrong place. Y como lo siguen rechazando, And because they still continue to reject this moment, tratan de ocultarlo o de eliminar ese dolor. so people try to reject, try to cover up this process of pain. La gente así es. This is the way people are. Nosotros que hemos conocido, nosotros hemos vivido en esa área. We have lived in this type of area. Cuando no éramos cristianos y nos pasaba algo, ¿a qué recurríamos? Nos íbamos a la tienda y comprábamos una botella de licor y nos emborrachábamos. When we were non-Christian believers and we had pain, we used to go to the stores and buy alcohol and consume and refuge in it. Para que pase el dolor, So then the pain will go by. para no sentir el dolor. So that you could no longer feel the pain. La gente termina en los bares tomándose tragos de licor para olvidar ese pasado. So people end up in the bars drinking to let that pain go by. No se olvida, You can never forget the pain. porque los que estuvimos ahí Because those of us that were there, sabemos que ahí en esa barra o en esa cantina íbamos a llorar. we know that in the bar we're going to be able to cry. Ahí nos comenzamos a acordar We start to remember. y el dolor se comienza a identificar cada día más. And then we start to identify that the pain is truly there. Eso sucede cuando comenzamos a rechazar el dolor. This happens when we try to reject the pain. Hay gente que se vuelve adicta al trabajo. You know, there are people that just become addicts to work, work, work. Ha sucedido en mucha gente. It has happened in so Han many pasado, people. no estamos hablando de cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de circunstancia, tristeza, angustia. We're talking about any type of circumstance, pain, anguish, sorrow. Cuando comienzan a pasar por ese proceso, As they start to go through that process, la gente comienza a buscar otro trabajo para mantenerse ocupado y no pensar en ese momento que le causa esa tristeza. so people start to look for a second job so they don't have to think of the pain in that process. A veces tratamos de retornar And sometimes we try to return o mantenernos en ese dolor. or just try to go back and feel the pain Y sabe again. lo que hace el dolor. And you know what the pain is doing in you? Nos anestesia. It gives you some type of anesthetic. Vivimos en el dolor. We live in the pain, Tenemos el dolor ahí, we have the pain present, pero vivimos anestesiados. but we live like we're in some type of anesthetic Por phase. esa razón, And for that reason, hay mucha gente que hace años pasaron las cosas and you know that's why there's a group of people that have went to pain and sorrow
so long ago, y todavía está presente ese dolor but the pain is still present porque today se siente anestesiada. because it feels that they have had some anesthetic Ahora, put in. ¿cuál es la manera o cuál es la forma en el cual el dolor nos anestesia? So how is this possible? The pain causes anesthetic to fill in us. Podríamos hablar de muchos, We could see it of so many aspects where anesthetic pero is el used. más común, But the most common yo creo que el portion, que más nosotros miramos, the one that we see the most of, es el ocupar tiempo frente a una televisión. it is that moment when we sit in front of the television and just sit there. Cuando usted ve a una persona viendo televisión más de lo normal, When you see a person watching television more than what is actually normal, es porque algo está pasando. it's because something is going on. Si comienza a ver la televisión desde que se levanta hasta que se acuesta, If they're able to see television from the moment they get up to the moment they go to bed, algo está sucediendo. then something is going on. Está tratando de apartarse o de olvidar por un tiempo ese dolor. They're trying to separate or erase that pain for a moment. Pero algo interesante es lo que yo encuentro en la Biblia, But there's something interesting I find in the Bible. porque la actitud del ser humano es rechazar el dolor. Because the attitude of human beings is to reject the pain. Es normal. It is normal. Es parte de nuestra consistencia humana. This is part about being a human being. El rechazo a todo aquello que nos va a afectar. The ability to be able to reject everything that's going to hurt us. Pero Salomón But Solomon, nos invita a pasar en el programa de la aflicción. he's inviting us to be able to go through the process of pain. Salomón nos invita a entrar a ese lugar que nosotros rechazamos. Solomon's inviting us to go through this process of pain. Déjeme explicarle. Let me explain this to No you. es que uno esté buscando sufrir. It is not that you are personally looking to be able to suffer. No es que uno esté buscando decir, bueno, yo entonces necesito que me golpeen o pasar por dolor. No, It's not that you want to get hurt or for somebody to hit you. no, It is not that. no es así. It is not so. El dolor The pain, es parte it's part del ser humano. of a human being. Viene ahí. It is here, it is Y inside. tarde o temprano And sooner or later, nosotros vamos a estar en un proceso de dolor. we are going to be in a process of pain. Algunos ya pasaron, Some have already gone through that. algunos están todavía ahí. Some are still in that process of the pain. Tarde o temprano Sooner or later, nos va a llegar. it's going to come. Y por eso tenemos que estar preparados, And that's why we need to be prepared. ejercitados, We need to be able to be exercising para cuando venga el dolor, so that when that pain comes, ya nosotros vamos a saber qué hacer en ese momento. we are already going to know what to do in that moment. El problema es cuando no sabemos qué hacer. The problem is when we don't know what to do. Así que Salomón nos está invitando a pasar por ese proceso, So Solomon's inviting us to go through this process. por la aflicción justa. It says to go through the true, righteous affliction. El domingo pasado nosotros hablamos de el dolor injusto y el dolor justo. Last week we talked about the righteous pain and the unrighteous pain. Son dos cosas diferentes. It is two different things. El dolor injusto The pain that is unrighteous es aquel que viene is the one that comes porque quizás una persona entra en un hábito malo como un vicio It's because somebody probably went into some type of addiction and y le participated of vienen it. situaciones, pierde la familia, se enferma. And situations come, you lose your family, you become sick. Pero aún así Dios utiliza ese dolor But even then, God uses that pain como una alarma like an alarm for para you. decirle, hey, necesitas cambiar, Where it says, hello, hello, you need to change. necesitas cambiar de ruta. He's telling you, you need to change. ¿A cuánto les ha sucedido eso? To how many have you gotten those alerts? El dolor inútil. The unuseful pain. Se lo digo por experiencia propia. This is a personal experience. Sufrí porque quería, I suffer because I wanted to suffer. pero Dios utilizó ese dolor But God used that pain para cambiar mi corazón. to be able to change my heart. O sea que en el dolor inútil, So then a useless pain, Dios lo utiliza. Dice, hey, tienes so que cambiar. God used it and said, hello, Si change. sigues ahí, te vas a cocinar. He says, if you stay there, you're going to be done. Si sigues ahí,
If you continue being that way that you are, vas a seguir perdiendo. you're going to continue to lose and lose. Ahora, el dolor útil So then the useful pain es ese dolor que nosotros no podemos evitar. is the pain that we just cannot avoid. El dolor inútil nosotros lo podemos evitar. Decimos, no, no más ya, esto ya no sigo. So the useless pain, we can go ahead and say, no, I don't want it anymore, and you get rid of it. Pero el dolor útil, ese no se puede evitar. But the useful pain you cannot avoid. Va a llegar en cualquier momento. It's going to come, you cannot avoid it. Va a tocar a la puerta en cualquier momentito. It's going to knock at the door, it's going to be there soon. Entonces, So then, Dios toma ese dolor. so then God takes the pain, El dolor, estamos hablando del dolor útil. we're talking about the useful pain, Dios lo toma God takes the pain para crear una armadura sobre nosotros. to be able to create an armor upon us. Porque cuando nosotros hemos pasado por el dolor Because when we have gone through the y pain pasamos ese valle, and we have gone through the valley, ya salimos preparados para enfrentar la vida de otra manera. so then on the other side we're prepared and ready to face life. Por eso que hay gente que le puede decir, mira, yo sé que puedes salir de esa situación. That's why there's people surrounding you and saying, don't worry, you can get out of that pain. No te preocupes de ese dolor que estás pasando, se puede salir de ahí. Yo ya estuve ahí. And people tell you, don't worry about the pain. I've been there, I made it out, it's okay. Porque ya pasamos y entonces Dios crea una armadura para nosotros poder resistir con más fuerza los embates que vamos a tener que soportar. So then God creates this armor so that everything else that comes, you're able to defeat it and you're protected. Dios va colocando esa armadura para ir moldeando nuestro carácter. So God builds that armor to be able to build within us the character that He needs. Porque algunos de nosotros tenemos un carácter, le digo que ay, ay, ay. Because some of us have this character that, whoa, Somos orgullosos. we are very proud. Y Dios dice, So then God says, yo voy a usar I'm going to use you, God says, lo que no puedes evitar. but I'm going to use the thing that you cannot avoid. Y Dios comienza a usar para irnos formando ese carácter, So then God uses those things to start to form our para character, irnos moldeando, to be able to build us, para irnos creando a su imagen. to be able to create us into His image. Por eso vienen los dolores a la vida. That's why pain comes to our Y a life. nosotros nos cuesta pasar, ¿verdad? And for us, it's so hard to go through that pain. Pero Dios lo comienza a utilizar para ir creando todo y dándole forma a nuestro carácter. But God uses all those things to start to build our character and give shape to Y it. cuando nuestro carácter está formado más o menos, And when our character is about to be built or almost there, entonces tenemos mayores defensas para recibir otros ataques que vendrán. so then you have larger defense equipment and system to defeat the barriers that come. Podemos aguantar las áreas donde estamos siendo afligidos. So we're able to support those areas where we are being afflicted. Todos nosotros, All of us los que estamos aquí, who are here today, estamos en el taller del gran maestro. we are in the shop of the great teacher. Diga conmigo, yo estoy en el taller del Come maestro. on, say with me, I am in the shop of the great Todos teacher nosotros today. estamos en ese taller del gran maestro. We are all there in the shop of the great teacher. Y Dios nos dice, te quiero usar. And God says, I want to use you. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? How many want to be used by the Lord? Prepárese porque está en el taller. So you need to get ready because you're in His shop Y cuando today. entramos al taller no nos gusta. And when we enter into the shop, we don't like it. Si nosotros deseamos, soñamos que Dios nos use, bueno, espere el taller. You know, we do have this great desire for God to use us, then wait for the moment to enter into the Porque shop. con ese carácter Dios dice, no, todavía te falta. Because with that character, God says, oh no, well, you need to wait a little. It's not yet time. Y entonces dice Dios, bueno, entonces ven pues, te voy a usar. So then God says, fine, I'm going to use ¿Y you. qué hace Dios? So then what God does, Nos mete so He puts us in, en el horno de fuego. He puts us in the burning furnace. Ustedes saben que para hacer las espadas metían el hierro ese tosco así en el fuego. You know, to be able to make the swords, they put the metal into the burning furnace. Y cuando ya estaba roja ese metal que metían ahí, And when that metal was truly red, comenzaban. then they would start to hammer it and hit it. And hit it again. Decía, le hace falta todavía. And they would look at the sword and say, oh, it's not quite Vamos otra there. vez al fuego. So they said, let's put it back into the fire. Y otra vez, And again, they took it out and hit it again and again para hacer esto, to be able to do that.
esta pieza this piece that's right there, tuvo que pasar por un taller, it had to go through a shop. tuvo que pasar por un proceso. It had to go through a process. Y a veces cuando nosotros dijimos, cuando no entendemos el proceso y vienen esos golpes, nosotros queremos, ¡ah! And sometimes when we're wanting to have something and we don't know the process, Apenas un pequeño, como decimos los salvadoreños, un pequeño coscorrón nos da Dios. Y dice, "Ay". God barely touches us and give us a knucklehead and we're like, No hay otra forma para ser moldeados a la imagen de Dios There's no other way to be formed into God's shape but this way, que estar en el taller to del be maestro, in the shop of the teacher, siendo formado. being formed and Porque shaped. todos nosotros estamos llamados a tener la imagen de Jesucristo. Because we are all called to be to his true image. Así que el dolor So then, the pain, es una herramienta que Dios usa it is a tool that God uses para transformarnos, to transform us, para formarnos. to shape us. El dolor, The pain, la angustia, the anguish, las tristezas. the sadness. Porque así es como somos llevados Because this is the way that we are taken a lo que Dios quiere que nosotros seamos. to the point where God wants us to be at. Es a través de ese proceso. It's through this process. Y después de que pasamos por el dolor, And after we go through the sorrow and the pain, Dios usa nuestra vida then God uses our life para transformar a otros. to transform others. Después que pasamos por esa escuela, After we have gone through that school, nosotros encontramos una historia en la Biblia we find a story in the Bible. y es la historia del apóstol Pedro. And it's the story of Apostle Peter. Muchos creen que Pedro está allá en el cielo con las llaves, We believe that Peter is over there with the keys and just shuffling his sonando las keys. llaves a ver quién viene hoy. And he's ringing his keys and saying, hey, who's coming? Who's next? Mucha gente piensa que cuando se muera va a llegar allá al cielo, va a llegar a esa puerta y va a tocarle, hey, ¿quién es? So many people think that they're going to get up to heaven when they die and they're going to knock on the door and Peter's going to be there. Soy fulano de tal. And person's going to say, who are you? And the person Me going to porté say, bien en so-so. la tierra. And they're going to say, oh, I was such a good person there on earth. Pedrito, déjame entrar. And they're going to say, come on, Peter, let me in, let me in. No, Pedro no está ahí en las puertas del cielo Well, con no, las no, llaves. no. Peter's not there. He's not at the door. He's not answering. Ese era el cuadro que tenía mi abuelo colgado ahí en la pared. That was the framework that my grandfather had hanging in the wall when A I ver, was a ¿cuántos han visto child. ese cuadro? How many of you have seen that framework En la casa de mi before? abuelo había un cuadro de eso y cada vez que yo pasaba ahí cerraba los ojos. And every time I used to be at my grandfather's house and saw that frame, I closed my eyes. Porque de repente había un solo camino y después se dividían los dos. Uno salía para allá y otro para allá. Because then at the beginning of the frame there was one path, and then during the middle of the frame it would separate into two. En uno de esos caminos estaba la gente que iba haciendo fiestas, tomando, haciendo de todo, iban cayendo a las llamas, se veía que caían en las llamas. And one path there were people that were dancing and enjoying life, and then at the end of the path they were dying into the hell and to the fire. Y eran muy pocos los que iban por un caminito angosto y se iban convirtiendo las ropas blancas hasta que llegaban a donde estaba un hombre con una llave en la puerta. And then there was a small path where very little people were walking and their clothes would transform into white until they got to heaven where Peter was holding the keys. Cuando yo pasaba en esa parte donde estaba ese cuadro, yo pegaba corridas porque no me gustaba ver eso. Whenever I used to go and see that frame at my grandfather's house, I ran because I didn't like to see it. Así que todavía hay gente que piensa que va a encontrar a Pedro ahí en la entrada del cielo con las So llaves. many people still believe they're going to find Peter with his No. keys in the front door. Pedro fue llamado por Dios al Peter ministerio. was called by God to go into the ministry. Y Dios perfeccionó a Pedro por medio del dolor. And Jesus was able to perform surgery in Peter's heart and shape him. Porque Pedrito era parecido a muchos de nosotros. Because Peter was similar to a lot of people here Tenía un today. carácter Pedro, Peter had such a strong character. así que Dios utilizó ese carácter a Pedro para formarlo So God used that character to shape the person he wanted in Peter. y lo hizo pasar por esos momentos angustiosos. And he let him go through those moments of suffering. Él, al igual que nosotros, Him, like anyone else, trató de evitar el sufrimiento. Peter tried to avoid that suffering. Pedro trató de esquivar ese dolor Peter tried to avoid that suffering porque es natural. because it's truly natural.
Todos tratamos de esquivar el dolor. Everybody tries to avoid the pain. Tratamos de apartarnos. We try to separate ourselves from pain. Pero el apóstol Pedro escribió una carta But Apostle Paul wrote a letter en donde nos habla del sufrimiento. where he talks to us about the pain. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. él escribió esto. He wrote this. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, escucha lo que dice, armados del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne, cesó de pecado para que ya el tiempo que queda en la carne viva. No en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, because he has suffered in his body. It's done with all of the sin. As a result, he does not live the rest of the earthly life for evil human desires, but rather to the will of God. El dolor útil nos provee transformación. So the useful pain gives us a form of transportation to transform us, Para hacernos mucho más fuertes de lo que somos. so that we can become so much stronger than what we really are. Así que el sufrimiento So then the suffering, es parte del plan de Dios it is part of God's plan para hacernos crecer. so that we can grow. Parte del plan de Dios. This is all of God's plan. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud But what should be our attitude frente al dolor que no podemos evitar? before the pain that we are not able to avoid? ¿Cuál debe de ser nuestra posición o nuestra manera de actuar? What should be our attitude? How should we behave? En primer lugar, The first thing that we should do en medio del dolor, in the midst of the pain, dejemos el control de nuestra vida a Dios. we need to allow God to control all of our life. En otras palabras, In other words, no juguemos a ser Dios. do not pretend to play that you are God. Yo puedo salir de esto. You're like saying, no, I can make it out of this. I'm okay. En medio del dolor, In the midst of your pain, dejemos a Dios you need to allow God que tome control to take control de nuestra vida. of your life. En medio del dolor, In the midst of the pain, sometámonos a la voluntad de Dios. you need to go ahead and let God's will be done. Sometamos nuestra vida a la voluntad. You need to go ahead and surrender your life to God. Posiblemente estas palabras hoy It's possible that these words today no les sirvan, will not be useful for you now, pero guárdelas, but you should probably save them. guárdelas. You need to save these words. Porque habrá un momento Because there's going to be a moment que serán de mucho provecho para usted. where they're going to be so useful to you. Posiblemente usted dice, mire pastor, yo no tengo ningún problema, ningún dolor. You're probably saying, Pastor, don't worry about me. I have no pain. I have no problems. Está bien. Then that is great. That's good. ¿Cuál es mi consejo? So what would be my advice then? Guárdelas, Then you need to save this. que le van a servir más adelante. That they're going to go ahead and be a benefit for you later.